Mardol police arrested 38-year-old Rajesh Mepari from Pamurfa for snatching a gold Mangalsutra from a 70-year-old woman in Marshall. The theft occurred on November 17, 2024, when the accused, riding a white Activa scooter, snatched the Mangalsutra worth approximately Rs 1.4 lakh. Following continuous surveillance, the accused was apprehended and the vehicle used in the crime was seized. The stolen Mangalsutra was recovered from a goldsmith in Bicholi, where the accused had mortgaged it for Rs 50,000. Further investigation is ongoing. येवकार सध्या पोंडा तालुक्यात ज्यो चोरयेच्यो केसी आहा ह्यो वाडत आसा. फाटल्या दिसांनी एक फोण्यान एक मंगळसूत्र मारून एक चोरटो जो आसा हो पळून गेल्लो तो आजून मेरेन मेळूंक ना. पूण सेम तेच्याच आदले दिसा सांतिस्तेव मार्सेल हांगासर एका महिलेचो एका मनशान मणी मारलेलो आनी तेका विथीन एक 8 दिसां भितर CCTV चेक करून जावं इन्वेस्टिगेशन बऱ्या तरेन करून माड्डोळचो जो PI आसा हाणें बरें कामगिरी करून तेजे स्टाफान बरें कामगिरी करून ताका आयज खंय तरी अरेस्ट केल्लो आसा आनी आयज तो पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी जो कितें भांगर आशिल्लें तें तेजे कडल्यान रिकवर जाल्लें आसात. माड्डोळ साकून हांव दिनेश नायक.